हे गाइस जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। बर्तमान आम आसी पहुँची जाइचु यहाँ गोटे हूँ बड़नाड़ बोली गोटे जगह अच्छी सेंडपाल एरिया रे। तो कोसरू 6-7 किलोमीटर हम। तो यही जगह एमती ठिया हबार लोक देखी आउ जी भी आमको ठीक डाकी से ग्रुप टी ना मेंशन टी मुझे करूनी गोटे आईडी अच्छे यूट्यूब रे गेलु शॉर्ट वीडियो ना कौन गोटे एमती अच्छी। तो से भाई आमको डकई टी किंतु कौन है कहीपरि कौन प्रोब्लेम अच्छी न अच्छी। तो ये जगह को से आसापी मना कर संपूर्ण कहीं ये एमती एक्टिविटी हुए जहाँकि राति रे ये जगह ठिया हो जाए किसी गोटे माने एमती एक्टिविटी हुए जमती लगे ना किसी जन ठिया हो रोड उपर। तो सही लोकेशन प्रॉपर लोकेशन आम ठिया आसे आसी किए किए ना विश्वजित बाबू अच्छी कैमेरा सांगे अच्छी आमर नुकई काका आ मु आपण प्रिय भाई। तो ये लोकेशन पे कौन अच्छी कौन नहीं प्रथम देखी दिंतु लोकेशन डाक देखु गाइज को भाया भयानक है एरिया। तो ये कौन अच्छी न अच्छी ता तो किसी समय रहा पर जना पड़ो। ये आम गाइज गाड़ी ये थुआई आउ ये थिला कथा हो कि कथा हो विशु कि कथा हो 2-3 जन कथा शुभुची किसी जानी पारजु ना किसी जानी पारजु नहीं मत कह नहीं तो ठीक चापा जाऊँ कथा लालिया जीवाको पटी कथा लालिया आउ जाबा जाए चला पड़ी। तो ये गाई हूँ 2 मुहाणी एक्चुअली यहाँ गोटे देखो गाड़ी आम यू बुलेलु जेहतु आमको जी कहते पचर आम 2टा नाल आम क्रॉस करी से कहते ना यहाँ हूँ बड़ नाल। तो यही जगह गोटे फटो फटो आवाज आ बाण फुटुची बाण फुटुची हाँ हाँ ठीक ठीक दूर रे फुटुची आज। हाँ आज गाई हूँ काकुआर जात्रा से हाँ ठीक शुभुची तो आम गाई बर्तमान पलि आसलु देखिपे ये हूँ आम भितर को आगे पलि आसलु नाल से भयंकर लोकेशन जोटा कि कहती ये ठिया हुए राति कौन थी कौन ना आम तो जानू एत कथा किंतु जहाँ से भाई कही गले बर्तमान कैमेरा टी अफ थी कहीं किसी लोक आसिले आ पचारे कहीं कौन कर आम तो जानी ब्लॉगर आम मैंने यूट्यूबर मैंने आम कहबू अलबत्। तो सी आमको प्रॉपर लोकेशन पाक आना पहुँचे आम गोटे एक्चुअली भूल जगार थिलु से नाल ना आउ गोटे नाल अच्छी आगे जोटा कि बड़ नाल कहते आस देखी बाड़ी धरती आगे चले हाँ कह तो गाइज बर्तमान आम से पहुँची गलु से नाल उपर जोटा कि बड़ नाल कहती ये हुई गाई जेहेतु रंग रोड आम थिलु रंग जगार तो सेठू खसी आलु सब ये कौन अच्छे कौन नहीं डाकिबा कौन हिंदी कु
ହେଇଛି ଏଇ ଆଗ ଉଠିକି ଯିବା କକା चलो भुजनी पड़ी जाए डबरी उठ कही नଥିଲା କି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ନାଳ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇ ଜିରୋଟା କ'ଣ କରୁଛି ବାବୁ ଜାଣିନି ଆକର କହୁଛି ବଡ଼ ନାଳ ଆକ ଗାଁରେ ତୁ ପଛରେ ବି ଶୁଖିବା ଆଉ ରାଇ चला କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅଫ୍ କଲୁ चला ଏଇଠିକି ଡାକିବା चलो ରେଡି ରେଡି ଇଏ ଦେଖିକି ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛ ଏଠି ଯଦି କିଏ ଅଛ ଏଠି ଆମେ କାହାରି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଟିକେ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଠି କିଛି ଅଛି ବୋଲିକି ଦୟାକରି ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଜାଣିବୁ କିଛି ଯଦି କିଛି ଅଛି ଯେକୌଣସି ଏକ ଆବାଜ କରିପାରିବେ କି ଆପଣ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ ତ ମଦମାଡ଼ା କରିକି ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗାଈ ଖସଖାସା ବାଜା ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ବାଜା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗାଈ ଆମ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତ ଯଦି ଏଠି କେହି ବି ଅଛ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କଥା ଯଦି ଏଠି କେହି ଅଛ ଆମକୁ ଦେଖା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯିଏ ବି ଅଛ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯଦି କିଛି ଅଛି କିଛି ବି ଅଛି କେହି ବି ଥାଅ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କର ଆମେ ଦେଖିବୁ ଚାଲିଯିବୁ କିଛି କରିବୁନି ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେନି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବୁନି ଏଇ ତୁ ପଛରେ ହଁ ଗଲା 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 ଏପଟେ ଗଲା ଗଲା ଏପଟେ ଗାଈ ଯେ ଏଇଠିକି କି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଠିଆ ହେବାର ବିଶୁ ପଛକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ତ ପୁଣି ଆଉ ଗାଈ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କୁଆଡ଼େ ଲଗ୍ନ କରିଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଗ ଯାଇଛି ଗଛ ମୁଗ ଯାଇଛି ତ ଗାଈ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଗାଈ ଏଠି ଯାହା କିଛି ବି କଥା ହେଲେ ତାର ରିଟର୍ନ ଭଏସ୍ଟା ଇକୋ ହେଇକି ଆସୁଛି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଟା ଗାଈ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ 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 କିଏ ଅଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ଗାଈ କିଏ ଗୋଟେ ବଇଥିଲା ଇଏ କାଳେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଏଇ ଡର ଏଇ ଦେଖ ଆମକୁ ତମେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଯଦି କିଛି କେହି ବି ଅଛ
ବାକି ଗୋଟେ ହଉଛି ଯଦି କେହି ଅଛ ସାମ୍ନା କସ କହିଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନା କସ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବୁନି ଆମେ କେବଳ ଦେଖିବୁ ଚାଲିଯିବୁ ଏଠୁ ଗାଈ କି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଲା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦବଡ଼ି ଆମ ପଛ ଆମ ନାଇଁ କକା ଆମ ପଛରେ ପୁରା ଲାଗିଛି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଇବ ଆଇବ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗାଇଛି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛି ଆବାଜ ଆଉଥିବ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ବଇଥିଲା କିରା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଲା କିରା ଗୋଟେ କଲା ଏ ଭାଇ କିରା ଗୋଟେ କଲା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କେହି ଅଛ ପୁରା ପୁରା ବିଶ୍ୱ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହେଇଛି କହିପାରିବିନି ପୁରା ଏମିତି ଉଡ଼ିଗଲା ଏଠି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଉଡ଼ିଗଲା ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର କହୁଛୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଯଦି ଅଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କର ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି ଆମେ ଆମର କିଛି ତମ କ୍ଷତି କରିବନି କ'ଣ ସେଟା ଆବାଜ କର ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ହଉନି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ନାଇଁ ମ ଠିକ୍ ହବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଆରେ ଚାଲ ମୋ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଚାଲ 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 ଆମ ପଛରେ ସାଇଡ୍ କି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଖସ ଖସ ଆବାଜ ଆଉଛି ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଏ କୁକା ତୋ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖ 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 ର ଆକୁ ଜାନି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ଗାଇ ଆମକୁ ଡାକିଛି ଏଠିକି ସେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି ବାହାରେ ନାହିଁ କିଏ ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ପୁରା ସେ ଦେଖା ଦେଉଛି ଆମକୁ ବିଶୁ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କର ପୁରା ପଛୁଆ ଡର ନାହିଁ ନା ଡାକ ଆସ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ ତ ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କର
जोटा आम गाइज मान आम व्यूअर्स मान देखिए जानवे ये भाई ये आवाज होगी तो गाइज मु आगुरु भी कही जे कौनसी रू बा कौनसी आत्मा लाइट सामना को आसी पारिबे नहीं केवल से गोटे हूँ छाया जोड़ा कि लाइट ऑफ करला परे कैमरा रे कैद हो परिबो ओके आमे जानिलु आपण एठी आवाज करजुती आम आख पाखर आपण बुलुचंदी एतिकी तो आमे जानि पारजु गाइस आमे वर्तमान लाइट ऑफ करजु जदि कहीं भी अछ आमर कौन सी क्षति न पहुंचाई आम कैमरा सामना को आस आपणकर महजूद जे आपण एठी अछंती एमती किछि गोटे प्रूफ दियो पाओ किरा पइला बे ओका गुटे मिनिट लाइट ऑफ विशु कैमरा केवल फ्लैश लाइट जलिबो कैमरा टोटल राउंड ऑफ मूविंग करबो बंद कर लाइट ऑफ कर का टिके पाकू जा बहुत लोग बढ़िया तो गाई जदि कैमरा किसी आसूची आपण नोटिस करेंगे जहाँ किसी हम आपण सामना रे आम पछरे किसी नहीं तो ठीक जदि कहीं भी अच्छ आम सामना को आस किए अच्छी गाइज मु डाकिया मात्र आड़े आटाक हो मुंड बुले पकड़ा ना तो जदि मु आरंभ कही एठी जी भी अच्छ
କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆସିନୁ। ଯଦି ଦମ ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଠିଆ ହୁଅ ଆସିଲ। ଯିଏ ବି ଅଛ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ A to Z ଯିଏ ବି ଅଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଠିଆ ହୁଅ। ତ ଗାଇজ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟେ ଥିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁସରା ମାନେ ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ସେପଟେ କିଛି ଦେଖିବା। ଏପଟେ ତ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଗାଇଜ, ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି। କକାକୁ ବି ଆମର ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା କକା କହିଲୁ ମୋତେ? ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଦେଖାଦେଲା ମାନେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଠେଲିଲା କି ପବନରେ ପିଟିଲା କ'ଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଠେଲି ଦେଇକିରି ପକେଇଦେଲା। ମାନେ କେମିତି ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ? ଧକ୍କା ଯେମିତି ଅତି ଦିହରେ ପାଇରେ ହାତ ମାରି ଠେଲି ଦେତି ହିନେ ଠେଲିଦେଲେ। ମୁଇଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବି ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। এটাও ক্যাপচার করলো। ବିଶୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିଛ? କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାଇ ভগবান জয় জগন্নাথ প্রভু। ଦେଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। କାହିଁକି କିଟା ଗୋଟେ ଗଲା କାହିଁକି? ଦେଖ ଯଦି ଏଠି କେହି ବି ଅଛ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କେବଳ ଦେଖିବୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯଦି କେହି ଅଛ ଯଦି କେହି ଅଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ନଚେତ୍ ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କର ଯେଉଁଟାକି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କୋଇଲା ହେଇଛି, ହାଲକା ବାଜାଇଲା। କଫରେ ବାହାରିବ ନା, କଫରେ ବାହାରିବ। ଡାକିଲା ପରେ ଯାଇଛି ଗଛ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଗୋଟେ? ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ଭାଇ, ଗଛକୁ ଦେଖ, ମଜିକି ମାରେ। ହଁ ଭାଇ ମଜିକି ମଜିକି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ। ପୁରା ଜୁମ୍ କର, ଟୋଟାଲ ଜୁମ୍ କର।
এইপরে উঠাও হেটা উঠা হিরে কোনটা রে হিরে কোনটা যদি একটু লাইট মারছো বাবা গাছ দেখো কত সরু গাছ দেখুন কতটা হল কোথায় ধরে কতটা হল্লা এটা কি গছ বাবা আকুলঙ্গি কোনটা কি বাহারা তুই কান দুজি আসুন তুই কান দুজি আসুন আচ্ছা দেখো এবার শোনো আচ্ছা তো দেখো এবার শোনো আচ্ছা রে ইয়া সাইড হয়ে গছ পাতা সাইড पूरा साइलेंट ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି आगुरु गाई जे जगह कहीं शूट करना जेहेतु आम केवल ये हरर ब्लॉग ही बनाऊ चेष्टा करूँ कि एक्टिविटी को जगह हो न हो तो गाई जो भाया एक्टिविटी हो जगह मुंड पूरा मोर बुलाने बहुत जोरे बिंधाने तथापि चेष्टा चल सामना को तो कहीं आसी ना तो खाली आवाज आसूजी आ जा अटाक कर खस खास आवाज तो रात गाई हुए भी से जेन्युइन कथा जेहेतु जंगलटा आउ ये हूँ बड़ नई तथापि कोशिश करवा तो जदि एठी कहीं भी अछ कौन से एक एक्टिविटी कर नचत ताबर सामना कस ये बड़ कोका कोका लाइकी अच्छा था वाह बिशु की जगह रे के जाने कौन डाउन भाई लो अरे भाई तू बैक साइड ऊपर गला ये तो को क्या कर दिया देख मु आपको बार बार रिक्वेस्ट करी कहूँ जदि कहीं भी अथ जदि संभव अच्छी आम कैमरा सामना को आस नचेत कौन सी गछ हल कि गोटे आवाज कर चलू जी यदि कहीं अछ भाई गछ हलुची भाई रेकर्ड कर फुल रेकर्ड कर कह गाई गथर जहाँ हेल्ले कि गोटे रखुचे एरिया
କି ଗୋଟେ ଖଟ ଖଟ ଗଲା ବିଶୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ତୁ ରେକର୍ଡଟା କର ତମେ ଯୋଉ ଆବାଜ ହଉଛି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ ପୁରା तो जदि एठी कहीं थिलो वर्तमान जदि आपण सीए जदि आपण सीए आउ थरे किसी संकेत दियो आम एठू चली जीवु बाबा ये गोटे आवाज हो गला पूरा या ये देखिए गोटे बुझी बार बार बुझी हसुजी के बे भाई हसुजी के देखो आमको क्षमा कर दियो जदि आम आम तरफ कौन सी क्षति पहुँचेजु आमको दयाकर क्षमा कर देव आम जहाँ भी एक्टिविटी कल आम जानलु आप अच्छा आपण जगह आप रुहतु आम ये बर्तमान चलीजु आओ कौन सी प्रकार क्षति पहुँचे ना आप विशु से भाई चाहूनी आम रोली ठीक अच्छे आम पलि जीवु जदि कौन सी प्रकार क्षति पहुँचे थी क्षमा करदे भिडियो मुझे एडिट कर दूसरी आ बने हेनी संभव ना रोज गाइज कल देखा नेक्स्ट ब्लॉग।